يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان ودرجي. عطفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. وبآيات القرآن أنوفة إذ فينا أخا الوهني. سلام عليك يا رفيع شان أهل بيت المصطفى تهريهم أمان الأرض فادكري. سلام عليك يا رفيع ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. الفاتحة بجاه سيد رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله، ثم إلى روحي خصوصا صاحب الراتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهما وفروعهما، أن الله تعالى ينور قلوبنا مع الخير واللطف والعافية وعلى كل نية صالحة بإذن البر بالإجابة والقبول. وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. 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 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 على النبي الإحسان لا إله إلا الله الفتوح المعونة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا كريم
غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ومجد وعظم ومكبر المعظم كلمة حقنا لها نحيا ولها نموت ولها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذرياته وأمته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتفنى على ملتهم ويحشن في زمرتهم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بالا وعنصرهما وفروعهما ثم إلى جميع سادتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهما وفروعهما ثم بتبر الإمام سلطان الملاء سمس السموس
محيي النفوس الأبي عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر يا الإمام الحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس الأكبر وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kencang. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. الفاتحة ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى جميع أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وقبلاتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة بنية القبول والوصول وحصول من كل صول ومعمول صلح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة ولكل شر جالبة ولكل خير لنا لأحبابنا ولوالدنا ولأولادنا مشايخنا في الدين مع لطف العافية بأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف. Dimintakan hajatnya masing-masing. Wabil khusus minta ditetapkan iman, Islam, ihsan. والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة الامتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نيات صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات بجاه طه رسول بالقبول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات ندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا عينا ويقينا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman
wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di mana di majelis yang penuh berkah, yang mubarakah, dikatakan banyak di sini kandungan-kandungan keberkahan dari ratib, dari maulid, segala macam bacaan yang dibaca di satu majelis yang alhamdulillah Allah masih memberikan kita rezeki untuk kita berkumpul dalam satu kebaikan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan kita hidup butuh bekal, ataukah itu zikir ataupun itu ta'lim, terutama di majlis zikir wa ta'lim, karena dikatakan ini sebagian daripada kewajiban kita setiap mukmin untuk thalabul ilmin, untuk mencari ilmu. Kita di sini di majlis di Yayasan Al-Huda di kediaman Ustaz Syahid. Mudah-mudahan ini majelis pertama Al-Fakir mulai buka ini, walaupun segelintir, mudah-mudahan nanti menjadi kafir, menjadi banyak. Kenapa? Karena dikatakan hidup ini ikhtiar, usaha. Kita walau bagaimana harus berusaha untuk menghasilkan satu amal soleh, terutama untuk kita menghindari segala macam keburukan di dunia ini. Yang pertama, Al-Fakir hormati Khadimul Majlis Al-Huda Ustaz Syahid, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Kang Asep di sini mudah-mudahan selalu setafiah, diberikan nikmat, sejahtera keluarga, sakinah mawaddah rahmah, dibanyakan rezekinya seluas-luasnya. Dan kepada hadirin, mudah-mudahan kita dilindungi dari segala kesusahan, kita dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari penyakit-penyakit yang zahir ataupun batin. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat kita dekat kepada majelis zikir ataupun majelis taklim. Jadi kita ini Allah ciptakan punya telinga. Dikatakan uzun, telinga. Uzun itu telinga. Nah, kalau nggak ngerti bahasa Arab, nanti nggak ngerti uzun ini apa. Terus anf, kita punya hidung untuk ngerasa, mengetahui apa yang dicium, ya, merasakan apa sesuatu. Terus ain, kita punya mata. Allah menjadikan telinga itu karena sesuatu, ya, kita fungsikan telinga itu apa mendengar yang baik-baik, ya. Al-muhim kesimpulannya ini telinga untuk mendengar sesuatu yang baik, terutama Al-Quran. Di Ratib Al-Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini, jadi banyak dari kalangan keluarga Al-Atas, anak keturunan Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Atas ini alimul Quran, ahli dalam Al-Quran. Termasuk di antaranya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas Al-Talib, yang merupakan salah satu guru Sahib al-Maulid, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Maulid Sabtu Durar. Ini alim luar biasa, karamah dalam membaca Al-Quran. Karena telinga ini, terus karena hidung, anf, anfun, ya, anf, terus karena ain, mata, terus difahamkan kepada diri ini bahwa telinga ini diperuntukkan untuk mendengar. Jadi apa yang terdengar ini bagaimana dengan maunya kita. Majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawatan, segala macam itu nuntun
menjadi merapihkan apa yang didengar telinga itu menjadi kebaikan untuk hidangan hati. Hidangan hati. Apa yang didengar telinga ini yang masuk ke hati. Jadi nggak semua dari mata, enggak. Ada yang dari telinga yang didengar. Lisan ini bicara ini sesuatu yang betul-betul ajaib luar biasa. Ya, ada lisan, ada galab. Nah, di ujung hati ini yang terucap bilisan, yang diucapkan lisan kita. Nah, ini luar biasa. Sampai Imam Bukhari radhiyallahu an itu menyatakan yang disebut dengan hadis Rasul itu ucapan Nabi. Yang disebut dengan sunnah itu hadis Rasul. Hadis itu ucapan, hadatsa. Ucapan. Jadi begitu kita ini di mana tempat lihat perkumpulan-perkumpulan yang nggak benar. Karena ada. Lihat tempat-tempat yang nggak karuan karena ada. Apa mungkin dengan mendengar dengan telinga kiri? Wallahu a'lam. Ya segala macam telinga kanan, telinga kiri digunakan untuk mendengar ataupun kita berada di tempat-tempat yang baik. Ini Nabi Muhammad luar biasa Rasulullah. Jadi Allah adakan Nabi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi Nabi ini kita bisa melihat akhlak Rasulullah dari majelis-majelis ilmu. Kita sampai ke zaman di zaman tabi'in, di zaman salafun salihin, zaman tabi'in, zaman sahabat sampai zaman sahabat di zaman Rasulullah SAW ini hidup. Nah, jadi ada kelezatan, kenikmatan, ketenangan di tempat zikir itu yang didapatkan seorang itu entah dari telinganya, entah dari yang dicium hidungnya ataupun yang dilihat matanya. Hati-hati, kita bernafas nanti di surga, dibawa nanti sampai ke akhirat. Nah, bekal itu terus langkah kaki. Wudu kan diusap ya, tangan itu dibasuh, mengusap sebagian rambut kepala ya, itu begitu. Terus kalau kita dekat kepada majelis ini itu kita mulai faham, mulai ngerti bahwasanya andai kata aku meninggalkan perkara-perkara masalah, bayangin masalah yang buat manusia, masalah buat Allah. Sesuatu yang ngejelimet ya, ngejelimet buat kita ini ngejelimet buat Allah. Allah tergantung bagaimana sangkaan kita hambanya. Kalau kita seperti apa, Allah mendengar, Allah tahu. Allah ketika memberangkatkan Nabi Muhammad SAW Isra wa Mi'raj Rasulullah, Allah mengatakan di surah Bani Israil itu, wa huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada cerita wali Allah kasyaf. Orang yang diberi Allah ainul basirah, mempunyai pandangan yang tajam. Dia bisa ngerti pikiran. Yang pikiran itu yang ada di kepala kita nih. Pikiran itu ada di kepala otak. Terus ia ngerti sesaat apa segala macam yang didengar telinga seorang itu atau yang dilihat mata seorang itu. Ini muka syafah tahu. Jadi wudu ini luar biasa wudu. Dibasuh tangan sampai siku itu. Jadi ini tangan itu terus diusap sebagian rambut itu ditartil wudu itu. Terus seorang itu terlihat cahaya di wajah. Aneh kan, yang wudu tangan kumur-kumur,
basuh muka ya, terus tangan, kedua tangan, terus usap itu rambut, sunnah, terus telinga, terus basuh kaki kanan kiri seujung sebatas mata kaki itu, terus ini yang jadi cahaya nanti wajah. Jadi Allah meletakkan segala sesuatu ya, segala sesuatu yang Allah tentukan melalui al-ilmu itu bertempat. Kayak kita manusia, kita bertempat di mana? Kita hidup, nanti ketemu yang namanya mati, kita bertempat di situ. Ya, di makam. Terus kita ngerasakan azab di tempat itu. Terus di dunia kita berbuat amal-amal untuk kita di tempat kita ini memberkahkan, supaya ketika kita ketemu tempat itu kita selamat dari hisab kubur, azabul kubra, azab siksa di alam kubur, alam barzah. Nah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad ini Allah adakan Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi setiap kita ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia ini rasul. Rasul ini pembawa risalah yang mengkhabarkan kepada setiap al-insan, manusia, tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya begini. Bahwasanya ini malam, ini siang. Allah katakan di Al-Qur'an yang wahyu dan wahyu turun kepada Nabi. Walaili. Ya, Allah katakan wanahari, itu ketika siang dan malam begitu. Jadi pentingnya kita duduk di tempat-tempat yang mubarakah, yang memberkahkan ini, hati kita akan bisa mempunyai sesuatu yang bisa untuk menjadi bekal selama hidup kita. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu yang menyelamatkan kita, alhamdulillah. Takutnya kita nggak punya apa-apa, kita hidup terus mati, nah di sana terus akhirnya nggak punya bekal, nggak bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, Nabi Muhammad, hadibu auladakum ala thalathati khisal, hubbun nabikum wa ahlu baiti, summa qiraatul Quran. Rasulullah menyuruhkan kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wa ahlu baitihi, dan keluarganya Rasulullah, summa qiraatul Quran, terus membaca Al-Quran Al-Karim. Al-Quran 30 juz. Al-Quran ini kitab Allah. Al-Quran. Al-Quran ini syafaat. Al-Quran ini syifa. Al-Quran ini al-huda, petunjuk. Al-Quran ini an-nur, yang dikatakan ilmu dan segala perkara-perkara ilmu ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, di sana ada hikmah daripada Al-Quran itu. Dan nanti mulai bulan depan insyaallah nanti mulai kita bahas tentang hikmah. Hikmah itu hasil dari suatu perbuatan. Perbuatan ini pekerjaan, sesuatu fi'il, ya, sesuatu yang dikerjakan. Ada sesuatu dalam segala perkara yang Allah jadikan. Nanti ngerujuknya pakai kitab Al-Hikam si Ahmad bin Athaillah Sakandari. Nah, jadi kita ini punya telinga karena ada tempat telinga seafdalnya di mana? Di majelis zikir wa ta'lim. Kita ini punya mata, seafdalnya tempat untuk mata kita di mana?
Jadi saat kita duduk di majelis zikir wa ta'lim, majelis zikir dan ta'lim dan belajar. Jadi yang sesuatu yang dilihat mata ini karena hati menginginkan sesuatu. Kalau hati kita nggak kepengen sesuatu, mata ini nggak bisa melihat. Akal kita nggak bergerak, mata ini nggak melihat. Kalau bahasa kasarnya itu dikatakan ngelamun, ya, pikiran kosong. Nah ini bahaya. Nah, di saat pikiran ini kosong, ini orang yang jauh dari sifat orang yang mendekat kepada Allah. Jadi orang yang hatinya nyambung kepada Allah, dia nggak pernah lupa akan Allah setiap saat, setiap waktu. Orang yang hatinya memikirkan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak pernah melupakan Allah. Kalau ngelamun, ya kita lupa semua. Nah, itulah diantara hikmah daripada kita memahami tentang ma'rifah. Ketika sholat itu kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ngerti takbiratul ihram, ngerti niat. Nah, di mana kita ngerti itu? Di majelis zikir wa ta'lim. Terus kita bisa ngerti apa hukum ini, khamr ini haram, minuman keras ini haram. Terus ngerti kalau zina, zina itu berapa puluh tahun pahala nggak diterima, segala macam. Atau bertahun-tahun atau seabad-abad lah dosanya. Kita ngerti terus dosa yang kecil, dosa yang besar. Jadi majelis zikir wa ta'lim. Kita ngerti hidup ini, cara berpakaian yang benar. Semisal kegemaran Rasulullah SAW itu berpakaian abiyat, warna putih. Terus ngerti pakaian yang nggak dipakai, tapi dipakai di kubur. Libasu taqwa, pakaian ketakwaan itu, zalikal khair, dikatakan kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita untuk mati. Nah, tapi kita nggak boleh minta mati karena nggak ngerti kapan kita ini mati. Di sana, di setiap waktu kita hidup ini di bawah langit, ya. Udah jelas kita hidup di bumi ini, di atas tanah. Semua manusia bernafas di situ. Tuh hidung dia. Anf itu dia bernafas, itu narik, keluarkan dari mulut, ya. Famun itu mulut, dari mulut terus setiap waktu. Terus Allah bangkitkan nanti di akhirat itu di mahsyar. Lupa yang juga sama di hamparan luas. Terus sampai nanti kita bagaimana itu? Nah, neraka itu yang aneh. Nggak ada ujung. Neraka itu nggak ada ujung dasarnya. Ada satu dasar di neraka Jahanam, itu ada satu ke dalam lagi itu 70 tahun jarak itu ke neraka itu. Sudah dikeraknya neraka yang nggak ada ujung ini, ada keraknya. Itu ke dalam lagi ada 70 tahun lagi. Falya'udzubillah min dzalik. Itu orang yang punya pikiran, pendengaran, yang hidup di dunia ini, yang dia bernafas itu, terus yang dia lihat itu sesuai dengan kemauannya, mau pesan kemana nanti, akhirnya rugi. Itu perbandingan api itu sekian ribu kali daripada api di dunia. Nabi Muhammad SAW itu setiap malam Rasulullah SAW itu membaca surah Yasin setiap malam Nabi Muhammad SAW. Terus Rasulullah banyak mendawamkan beberapa ayat-ayat di Al-Quran Al-Karim. Jadi luar biasa.
Kalau kita ini tafakur, mikir, sebentar mikir, terus dalam keadaan yang bagus mikir, Allah berikan segala jalan-jalan untuk dijalanin kita manusia dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Rasulullah diriwayatkan, disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, kitab karangan Imam Ghazali. Ini ulama besar, hampir banyak ulama-ulama bersambung sanad kepada beliau radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, Nabi SAW tidak tidur hingga membaca surah Al-Mulk dan Alif Lam Mim Tanzil kata. Dan beliau berkata, keduanya melebihi setiap surah dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Dan siapa membaca kedua surah itu, ditulis baginya 70 kebaikan dan diangkat baginya 70 derajat. Dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surah Alif Lam Mim Tanzil kata dan seterusnya, ia pun diberi pahala seperti orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Malam Qadar disebutkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada sebuah surah dari kitab Allah yang terdiri dari 30 ayat dan memberi syafaat bagi seseorang pada hari kiamat. Itu belum Al-Quran ya. Ada satu buah surah di Al-Quran yang berisi 30 ayat ya, bisa memberi syafaat ini ayat ya, 30 ayat itu bagi seseorang pada hari kiamat, lalu mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Ini termasuk ajaib daripada Al-Quran Al-Karim, daripada surah ayat-ayat di dalam Al-Quran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Rasulullah SAW, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surah Yasin dalam suatu malam, ia pun memasuki waktu pagi dalam keadaan terampuni dosanya. Jadi kita ini buat menghindar dari kesusahan dunia akhirat. Buat kita ini merasa nikmat ya, senang, maksudnya nikmat itu senang karena keridhaan Allah. Ya, karena keridhaan Allah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dakhala al-maqabira faqara'a surata Yasin khuffifa anhum yawma idhi wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa memasuki tempat kuburan lalu membaca surah Yasin, maka diringankan siksanya dari mereka pada hari itu, dan ia mendapat kebaikan sebanyak penghuni kuburan itu. Waktu itu ziarah, kita baca surah Yasin, kita bacakan ke yang dikubur itu, kita dapat pahala dari yang di makam itu.
dan dia yang kita ziarahi mendapat juga. Nah, itu yang dikatakan dari mana kita ngerti? Karena kita belajar. Karena kita thalabul ilmin, yang dikatakan mencari ilmu. Terus sembahyang, kalau udah mati nggak bisa sholat lagi. Kalau sakit itu menjadi ringan, sholat itu untuk dikerjakannya. Nah, terus kalau kita ngerti segala sesuatu, berarti karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pengetahuan. Karena ridho, karena keridhaan Allah. Jadi kalau kita ngerti sholat itu di atas sajadah, bukan karena kita bisa beli sajadah, bukan. Tapi karena Allah meridhoi kita untuk menggerakkan hati kita wudu sholat di atas sajadah. Karena Allah yang menjadikan telinga itu mendengar suara-suara yang baik. Hingga akhirnya menjadi seorang ihsan, orang yang baik. Beruntung, bersyukur. Nah, karena Allah yang memberikan segala sesuatu yang menjadikan kita selamat dunia akhirat. Lah kalau kita nggak mau merasakan kesenangan hati kita rusak. Karena apa? Karena perbuatan kita selama di dunia. Nggak ngerti apa itu yang baik, apa yang buruk. Semua dijalani aja semaunya hati. Lah hati kan seperti tadi yang dikatakan harus bagaimana selama hidup. Kalau biasa ngedengar apa-apa yang baik, ya hasilnya hatinya menjadi seorang yang mempunyai qalbun munawwar, hati yang bercahaya, hati yang selalu bisa peka. Selama di dunia ini hatinya kuat. Dari mana? Dari majelis zikir wa ta'lim. Jadi kalau kita ngerti kita duduk di mana tempat-tempat yang enggak benar itu, tempat yang malah menjadikan kita susah. Susah hati-hati, ada susah di dunia sampai nanti di akhirat. Nah, begitu kita diazab di kubur, begitu kita susah nanti karena kita selama di dunia jauh dari majalisul khair, dari tempat-tempat yang tempat duduk, yang duduknya di tempat-tempat itu seharusnya selama hidup seorang itu dia duduk di tempat-tempat majelis zikir ta'lim, tapi malah dia duduk di tempat-tempat yang salah. Mubazir, hati-hati mubazir, hati-hati mubazir. Usalli fardhu zuhri, salat setengah dua, salat zuhur setengah dua. Usalli fardhu zuhri, dia sebutkan waktu zuhur. Waktu zuhur kapan? Waktu zuhur ketika dikumandangkan azan. Enggak ada uzur, enggak ada sabab. Ya hanya. Nah itu karena ngelamun ya, karena orang pikiran kosong. Nauzubillah min dzalik. Ya lupa kepada Allah. Terus Mustaqbilal kiblat itu salat takbir setengah dua. Nah, ternyata ia mendapat rugi karena dia tunda-tunda waktunya dari apa? Bukan dari sabab sesuatu, tapi karena ia lalai kepada Allah. Berarti berapa kali kita lupa setiap saat, setiap waktu. Nah, istighfar, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sana itu ada satu neraka lembah, di neraka Jahannam yang dikatakan well. Allah berikan well, kenapa ini fulan ada masalah apa ini orang sama Allah? Apa dia menyakiti orang, apa zalim sama orang? Oh iya ya Rabb. Kenapa dia enggak bahagiakan orang? Dia bermuka masam atau bagaimana? Oh iya ya Rabb. Segala macam begini banyak keburukan, kenapa sebabnya? Fawailul lil musallin, Allah mengatakan karena dalam salat seorang hamba itu ada kekurangan yang ia enggak kafahkan, enggak cukupkan. Nah, kalau udah ngerti sembahyang ini harus diperhatikan betul-betul waktunya. Ngerti cuma menghidupkan musala, menghidupkan masjid. Di saat majelis zikir wa ta'lim dia enggak ngerti, dikira musala ini tempatnya belajar.
masjid tempat belajar. Bukan, tempat belajar itu namanya di majelis zikir, di majelis taklim, di ma'had, pondok pesantren. Itu tempatnya ngaji, tempatnya belajar. Kalau masjid tempat sujud, musola tempat sholat. Nah, kalau nempatkan sesuatu nggak pada tempatnya, zalim. Jadi kadang nggak usah dari sholatnya, kita nempatkan diri kita kadang nggak bisa. Dari apa itu? Dari aslah kullu syarr wal bala al juhlu bid-din dikatakan. Jadi segala sumber kesusahan dan segala macam bala musibah al juhlu bid-din. Kekurangan kita dalam ilmu pengetahuan agama. Kalau kita cukup, kalau kita ngerti, udah nggak usah belajar. Kalau udah ngerti, ia jalankan hidup, dia bawa bekal, perbanyak ibadah, zikir, ya banyak ibadah, baca Quran segala macam, terus istiqomah. Ini orang sampai meninggal husnul khatimah. Kenapa? Karena orang saleh. Orang punya bekal ilmu yang dibawa. Yang belum ngerti ini yang susah. Nanti malah lama-lama terbengkalai hidupnya. Acak-acakan, asal-asalan. Wa na'udzubillah min dzalik. Hidup ini kan lama. Enggak selalu orang ini husnudzon. Bakalan nanti ketemu taubat segala macam. Enggak ikhtiar. Harus berusaha untuk kita dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup kita ini seperti hidupnya orang-orang yang terlihat cahaya, bercahaya, dilihatnya malaikat-malaikat Allah. Dilihat malaikat-malaikat Allah, orang-orang saleh. Kenapa? Karena dia enggak seperti yang Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Jadi Allah enggak buatkan waktu ini susah. Bagaimana telinga kita menggunakan di saat terdengar suara azan, di mana mata kita gunakan untuk kita melihat segera ke tempat wudu, di mana itu hidung itu difahami. Ya, saat ini nafas ini mungkin berhenti ya Rabb. Mungkin aku nggak akan bernafas lagi, atau waktu kapan kita nggak ngerti kapan waktu ini cepat atau waktu ini lama. Kadang rezeki aja kita pikirin. Kadang kita mikirin rezeki, bagaimana rezeki ini banyak apa sedikit kita mikirin. Rezeki dipikirin kan orang aneh, urusan maksiat itu. Wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Yang menjadikan kita nggak mau sedekah ini karena kita ini punya penyakit seneng harta. Orang yang membuang hartanya untuk sedekah, mengeluarkan hartanya untuk sedekah ini orang yang benar-benar enggak cinta sama harta. Wa mal hayatud dunya, dan harta itu dan kehidupan dunia tadi hidungnya itu nafasnya itu hidupnya di dunia itu ila mataul ghurur dikatakan. Itu hanya nipu. Nipu kan ngerti sendiri apa sesuatu munfakin, munafik. Dunia itu kemunafikan ya dunia ini. Fana, dunia ini enggak kekal. Nanti kekal di akhirat. Hati-hati. Kita di akhirat kekal. Beruntung orang yang punya ihsan, hati yang baik hati, dijamin Allah Subhanahu wa taala ghamal muhsinin yang mendapatkan kesenangan dunia akhirat, dan insyaallah Allah golongan kita golongan orang-orang yang ihsan hatinya. Orang yang baik terutama dalam hidup selalu gak jauh dari sajadah. Terus di sini hadis Nabi SAW, man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli arba'ah. Barang siapa di antara kamu salat sesudah Jumat, hendaklah ia sholat 4 rakaat rawatib. Ya, sholat ba'diyah di Jumat. Ada sholat setelahnya sholat wajib. Ya, ada sholat lain, sholat duha. Ada tempat-tempatnya. Duha sebelum adzan zuhur. Nah, kan terlalu nggak senang harta dia sholat
duha sebelum azan zuhur, ada itu. Nah, terus andai kata zuhur dikerjakan, bukan Jumat, ini Jumat. Zuhur dikerjakan setelah sholat zuhur, sholat rawatib ba'diyah, sholat dia dapat pahala, ya, pahala sunnah. Terus dia ngerti nih, waktu zuhur dikerjakan sama dia. Terus setelah salam selesai sholat zuhur namanya. Setelah salam selesai dia mengerjakan kewajiban sholat zuhur, dia sholat sunnah ba'diyah zuhur, dia dapat pahala sunnah. Sedekah sama dapat pahala sunnah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan pahala sunnah. Nabi ziarah ke makam Sayyidah Aminah, ke Sayyidah Halimah Sa'diyah. Nabi ziarah, berarti kalau kita mengikuti Rasul kita mendapatkan pahala sunnah. Yaitu diantara kita bisa ngerti sesuatu hukum yang haram, yang halal, yang dikatakan di sini Syekh Nawawi Al-Bantani di Marakil Ubudiyah ini tentang awal mula hidayah atau bidayatul hidayah dari Marakil Ubudiyah ini. Dari situ akhirnya ngerti. Terus hikam, kitab tentang hikmah Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Tajuddin. Dari sana ngerti sesuatu yang bermanfaat. Karena sesuatu yang yanfa' itu ilmu yuntafa'u bihi, yang sampai dibawa ke kubur. Jadi kita hidup setelah di alam ini ke alam barzah. Akhir waktu kita nazak itu akhirnya hidup. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Jadi waktu kita mati ini kita nggak bisa ke kanan ke kiri, begitu kita dikubur seterusnya sampai dihidupkan lagi yaumul ba'ats. Di sana itu diterangkan. Terus sampai nanti ke akhirat siratal mustaqim, apa kita selamat ke surga atau ke neraka. Dan nggak ada di antaranya, nggak ada di antara surga sama neraka, nggak bisa. Nah, berarti harus apa? Harus yang dikatakan zikir ini tatma'innul qulub, menenangkan hati yang bergelombang. Hati itu berbolak-balik, muqallib. Sampai-sampai ya muqallibal qalbi, yang membolak-balikkan hati. Ya memang hati juga muqallib. Hati itu memang berbolak-balik. Jadi Allah menjadikan hati kita itu bergerak-gerak, bukan. Allah bentukkan manusia minatin, khalaqal insana bi ahsani takwim, dan terus setelah dibuat itu dari tanah kita ini Allah jadikan kita seperti ini. Hebat. Dia bertontonkan kepada malaikat ketika Nabi Allah Adam alaihissalam Allah jadikan. Ada hikmah di sana. Harus ngerti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala segala yang berhubungan dengan Allah khusus wabil khusus Sayyidina Muhammad SAW, Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Rasul kita. Jadi Allah mengutus Nabi sebagai pancaran hidayah, sebagai keberkahan, sunnah yang luar biasa untuk terpercik kepada setiap hati-hati manusia. Bagaimana ia mengambil hikmah daripada cahaya itu. Karena telinga kita ini bukan seperti telinga Zainal Wujud Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa? Ada pengkhususan di diri Nabi yang dari zaman ke zaman Allah selalu adakan utusan-utusan kepada setiap umat-umatnya sampai Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang dibawa Rasulullah keimanan, untuk kita mengimani bahwa Allah menjadikan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul untuk kita.
Dan apa dikatakan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Dan akhlak Nabi Muhammad SAW ini, jadi kalau kita sebelahan dengan Rasul saat nanti di Firdaus, Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita ahli jannah dan lihat Rasulullah di Firdaus. Karena umat Nabi semua bakal ketemu Nabi. Terus kita melihat akhlak Rasulullah ini luar biasa. Sahabat di zaman Nabi hidup gak kuat lama-lama mandang wajah Nabi. Dan Rasulullah setiap memandang nunduk ke bawah. Sayyidil mutawaddi'in dikatakan. Pemimpin orang-orang yang ahli dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbul Quran dikatakan surat Yasin. Nabi setiap malam khuluqul Quran Rasulullah. Sahabat-sahabat ini banyak berpuluh-puluh ratusan yang hafal Quran. Sahabat Nabi. Banyak sih pada meninggal. Itu ditarikh di ilmu sejarah. Terus dia melihat Rasulullah ini, kita ngelihat Rasul idza ru'u dzikirallah. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, kita melihat ada wajah Allah di wajah Nabi. Jadi di wajah Rasulullah ada, bukan mengingatkan hanya kita kepada Allah, enggak, karena ada wajah Allah di wajah Rasulullah. Akhirnya begitu sahabat melihat Nabi enggak kuat. Dan Allah sepersetriliun detik, sepersetriliun mentok hitungan, bukan miliar, bukan jutaan, sepersetriliun detik enggak pernah lepas dari pandangan Allah Nabi Muhammad SAW. Makanya wajar ketika dikatakan idza ru'u dzikirallah. Ketika sahabat melihat Nabi Muhammad SAW, ada wajah Allah di wajah Nabi Muhammad SAW. Nah itu akhlak. Laqad ja'akum, telah dijadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala min anfusikum, dari kita manusia. Nabi Muhammad manusia. Ya, tapi bukan manusia biasa Rasulullah. Nabi waktu lahir syahadat. Bayi ini bisa syahadat Rasulullah. Dan di saat Nabi Muhammad lahir, waktu dikandung Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Rasul, itu selama 9 bulan dikandung, bebareng yang kandungan 9 bulan sedunia, semua lahir laki-laki semua. Itu diantara dahsyatnya keajaiban kisah daripada riwayat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelas katakan di Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Keutamaan wa rijalun min bani Alawi dikatakan. Dia itu Rasulullah SAW ini laki-laki yang dikatakan seorang yang mempunyai kemuliaan Rasulullah. Ya bin Abdullah, bin Abdul Muthalib. Terus dari Quraisy. Rasulullah SAW. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dia punya putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu kulitnya ini tembus, urat-uratnya kelihatan. Saking kalau bahasanya bukan hanya putih, bening, ya. Karena tembus begitu. Kalau putih kan bisa putih susu, butek. Ini putih, bening. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu jadi kita melihat tabir-tabir, segala macam keterangan, segala macam risalah tentang bagaimana akhlak ulama fulan, akhlak seorang siapa segala macam, untuk kita nyambung hati kita, badan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, Syekh Hikam. Syekh Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah, begitu ia sangat cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia paling anti ngelihat orang yang enggak ngerti sunnah Rasulullah. Ini udah sifat manusia. Yang benar ini orang yang benar-benar ngerti tentang kebaikan daripada keburukan. Nah, orang kalau ngajarin sesuatu yang enggak benar kan aneh. Maksudnya bukan sesuatu yang baik untuk makanan hati. Rusak hati, ruwet hati, kotor. Lah wudu kan supaya hatinya bersih. Supaya nggak ada dusta segala macam, fitnah segala macam. Fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti kalau kita ngefitnah orang bilang apa, dibilang apa, jangan, nggak boleh, dosa, haram. Ghibah. Nanti di akhirat
di pinggiran neraka disuruh makan daging orang yang paling dia cinta, hidup-hidup disuruh makan, atau istrinya, atau yang perempuan suaminya, atau orang tuanya, suruh makan hidup-hidup. Orang yang ahli ghibah, yang suka ngeghibah orang, terus kalau nggak mau dijejelin sama malaikat ini, mentah-mentah suruh makan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita beruntung karena apa? Orang yang dikatakan huwa minal muflihin, ini orang yang beruntung, tanda-tanda itu hitungan dia dengan Allah ini selesai. Hati-hati, jangan suka ngukur-ngukur kebisaan sifat manusia, nggak boleh. Orang yang dikatakan di Al-Quran muflih, orang yang beruntung dalam hitung-hitungan kepada Allah. Dia segala-galanya udah. Sebaliknya, orang yang khasirun, yang merugi. Orang yang muflihin, walaysa minal khasirin. Dia bukan golongan orang-orang yang mendapatkan kerugian. Dari apa? Dari amal segala sesuatu. Ada orang-orang bilang wara, orang yang memang nggak mau senang dilihat orang. Kita mengikuti sampai dia punya akhlak-akhlak gom-gom itu, orang-orang saleh-salehin itu sampai kepada Rasulullah. Seperti persis akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ucapan sahabat derajatnya hadis. Ucapan sahabat Nabi seperti hadis Rasulullah SAW. An Umar, an Abi Qatadah, gal apa segala macam, an Anas bin Malik. Karena dia manfaatkan telinganya di saat duduk ma'azainul makhluqat, dengan makhluk sebaik-baiknya makhluknya Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung nanti bulan depan insyaallah. Nanti ratibnya kita diberi berkah dari ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dan kita kirimkan Fatihah kepada sahib daripada ini Yayasan Al-Huda. Mudah-mudahan diberkahkan keluarganya, dimudahkan segala urusannya, terutama Ustaz Syahid. Kita doakan biar panjang umur, sehat afiah, dimudahkan urusannya. Al-Fatihah ila ruhi Haji Nur Janadi, Haji Marzuki, Hajah Bu Hajah Jamilah Alaniyah Wahajah wal maqsud bil mahfudah wa rohatu fil barzah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منان بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة الصحب وآله وصحبه إدادة الصحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.